Hello guys, welcome to my channel, Alan Draga Vlog. Ayan. Shut up guys, shut up. For today's video, adi kami na magsaysay harvest. Yan na, nagdako na raw, nag-unload ng cops. Ayan. Shout out ak mga helper. Oh, nakakaon na ito, nakakaon na ito malaksi. Oo. Ayan guys. Kira kuya tiyo ka kops. 250. Ha? Napito sa ako na. Ano daw na yun? Ayan guys. Oh, habwa nga tanan guys. Ikaduhanan namon nga biyahe guys. Yan. Ganyan yung ano, yung buhay namin dito. Habwa lahat ng cops bago magkarga. Ayan guys. CBQ Purpose 72 Taineo Hospitres.